Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi anggota Kabinet Merah Putih, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sugiono Menteri Luar Negeri, Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menghadiri sesi ketiga konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 di Brasil pada Selasa 19 November 2024. To help achieve SDGs, we in Indonesia continue to strengthen our commitment. Until 2022, we have achieved 50% of the SDG targets, and we are on track to continue to. Dalam sesi yang mengangkat tema Sustainable Development and Energy Transition tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, dan transisi energi hijau. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. We are losing hundreds of thousands of hectares of productive land and arable land. Our farmers and our fishermen now are living in difficult conditions. This will exacerbate poverty and hunger. Kemarin kita telah membahas masalah kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan tersebut memang memengaruhi negara-negara berkembang, pembangunan berkelanjutan mereka, dan agenda transisi energi mereka. G20 harus menghasilkan tindakan nyata untuk membantu mencapai SDGs, ujar Presiden. Achieve renewable and green energy. We are blessed with many resources. We have now achieved the production of diesel, of biodiesel, and now our diesel needs are addressed 50% of it from plant-based, from palm oil. And also we are now developing technology to produce gasoline from palm oil. We also have tremendous reserves of geothermal, and we plan to retire our coal plants and all the fossil energy plants within the next 15 years. We plan to build more than 75 gigawatts of. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia merasakan dampak langsung perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut di pesisir utara Jawa yang berdampak pada ratusan ribu hektar lahan produktif. We are very optimistic that we can achieve net zero before 2050. Distinguished gentlemen, sustainability and not exploitation has to be shared globally. Indonesia, I think, has the largest tropical forests. Maybe only Brazil and some African countries have more forests than us. We have contributed for many, many years to cooling the world. We are considered the lungs of the earth. But we have not seen the promises of the advanced countries to provide carbon credits. This has always been offered to us. Therefore, we need. Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif lain. Kami berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah besar guna mengurangi suhu iklim untuk menyelamatkan lingkungan dan mengatasi situasi tersebut, ucap Prabowo. Indonesia is open to optimize the prospects of 557 million tons of Indonesia's carbon credit. We also have the largest carbon storage capacity, and we offer this also to the world. Distinguished Excellencies, I would like to announce that Indonesia is pleased to support international efforts. In this case, we are willing to commit $30 million to bridge funding gaps on WHO activities. We hope this can positively contribute to the noble work done by the United Nations.
Dalam upaya transisi energi hijau, Presiden menyampaikan visi besar Indonesia untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui sejumlah upaya, seperti peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, ke energi baru terbarukan. Kami juga memiliki sumber daya panas bumi yang luar biasa, dan kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan, jelas Presiden Prabowo. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan iklim global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk mengimbangi peran hutan kita dalam menjaga suhu global. Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan mendukung upaya internasional dengan komitmen pendanaan sebesar 30 juta dolar Amerika untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pada kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Kami berharap ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ungkap Presiden. Monday.